Okay. Alright. And then kalau nak share video ke apa, terpulang lah. Alright. So, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, first of all, thank you ni. Terima kasih kepada Cik Fizi dan Myren yang organisekan semua ni. Kita ni lah, kita support je. Sebenarnya kita plan untuk buat workshop bulan ni lah, bulan April lah itu. Tapi sebab COVID-19 ni, kita tak tercapai kita punya plan tu. So ni kira gantilah. Tapi insyaAllah nanti in the future we can do yang panjang sikit. Okay. Jadi untuk semua saya ucapkan selamat ni Ramadan Mubarak. Mungkin dah 10-11 hari puasa kan. Hopefully semua orang ni lah masih mantap lagi, and kita guna peluang yang ada ni untuk maybe study tentang IDS. So hari ni punya presentation tutorial ialah berkenaan dengan IDS, Intrusion Detection System, and kita akan fokus lebih kepada surikata IDS. Alright. So oleh kerana ni first time kita buat macam online training ni, online workshop ni, ada a few things. Mungkin kalau Zoom ni boleh unmute kalau nak tanya soalan ataupun nak cakap, no problem, anytime. Ataupun kalau nak letak dalam chat pun boleh. Saya akan cuba tengok chat ni kalau ada soalan. Kalau saya tak perasan tu bagi tahu je lah. Guna mikrofon. So plan hari ni 2 session ni, hari ni dengan besok hopefully. So hari ni kita akan discuss konsep dengan komponen yang interest, yang menarik bila kita guna IDS ni. Kemudian kita terus dive ke IDS lah. Dan kita ada few lab session. Saya dah set up a few VPS dekat cloud. So nanti boleh login. Jangan login dulu. Tak tahulah kalau ada password ke tak dalam slide ni. Tapi kalau ada tu jangan masuk dulu lah. Mungkin kita managekan nanti dia punya setup dengan installation. And then baru kita buat lab. So hari ni punya plan ialah kita akan try untuk siapkan 3 lab lah. Kalau tak nanti boleh, kalau tak siap nanti boleh sambung lah, sahur ke, lepas sahur ke, sebelum besok. And then esok dia in depth sikit. Maknanya esok kita akan buat rule writing, how to write IDS rules. So once kita tahu macam mana nak buat rules ni, mungkin kita lebih fleksibel lah bila kita guna IDS. So that kita tak rely 100% on signature yang generated by providers. So tu besok. And then besok juga saya plan nak discuss sikit tentang real deployment in real life. IDS ni nak install, setup, main-main dalam lab ni senang, tapi untuk real life punya operation tu dia ada banyak lagi loose end, ada komponen-komponen yang kita kena consider juga sebelum install. And then besok kita ada some scenarios. Contohnya mungkin kita run IDS tapi tak ada apa-apa pun kan, tak nampak apa-apa pun. So mungkin we are not tracking the right things, ataupun kita pun tak tahu apa yang kita nak sebenarnya daripada IDS ni. So tu more besok lah. So hari ni basically basic to IDS. Material saya dah share. Ni dia punya tiny URL kalau nak senang ingat. Ataupun yang baru join tu boleh pergi ke URL ni. Dekat situ dalam Google Drive tu ada main slide, kemudian ada satu folder tu nama dia Labs kalau tak silap. So dalam tu ada kita punya online tutorial nantilah. Okay. Saya suka guna tiny URL, tak tahu lah orang lain guna apa, tapi kalau tiny URL ni yang bagusnya sebab kita boleh preview dulu dekat page tu ada apa sebenarnya sebelum kita pergi. Kadang-kadang banyak scammer ataupun orang yang hacker yang spread malware ni, dia guna short URL kan. So orang tak tahu apa behind link tu. Tapi kalau tiny URL ni one of interesting feature dia, especially untuk security lah, dia ada preview. So boleh tengok lah apa sebenarnya kat website tu.
ada malware ke, ada slide ke sebelum kita pergi. So that's a little bit about ni lah, about tinyurl. Okay. Alright. So untuk kita punya lab session ni, saya cuba simplify kan. Basically perlukan SSH client. Sama ada terminal tu ataupun kalau on Mac mungkin party kot. Itu je lah rasanya. Mungkin ada browser kalau nak pergi Google Drive ataupun nak tengok ada satu exercise nanti kita akan install satu application ni untuk proses log file. So mungkin tu perlukan browser lah. Apa lagi? Dalam log file nanti mungkin ada link-link yang malicious. So jangan pergi directly. So itu je lah pesanan dia. Unless nak test antivirus lah dalam laptop tu, bolehlah cuba klik ke link ke, tengok dia alert ke tak. Lepas tu kita akan guna VPS dekat server. So ni memang freshly installed. Semua akan dapat root access. Jangan install crypto miner je lah dalam tu. Boleh pakai untuk lab, untuk kita punya ni. Jangan scan network orang lain. Itu in general lah. Dalam lab nanti ada juga kita ada bagi instruction. So careful, hati-hati bila cut and paste tu. Kadang tak menjadi komen tu sebab salah cut, salah paste punya juga. So itu generally little bit of introduction. Mungkin kalau yang tak kenal lagi, saya Adli, kerja di Epinik. Sebelum ni kerja di Bank of Tokyo, pernah kerja di Malaysia Cert, MyCert. Kemudian adalah kerja-kerja volunteer ni. Sejak COVID-19 ni banyak ambil gambar di kawasan rumah lah. So siapa nak tengok binatang-binatang di Brisbane ni boleh tengok dekat Instagram. Banyaknya ni lah, semut-semut, spider dan sebagainya. Alright. So kita punya goal ni more kepada awareness and learning. Mungkin dalam ni pun ada expert kot guna IDS ni, so boleh tolong-tolong juga, tambah-tambah. Dan at the end nanti mungkin saya tunjuk sikit lah the HoneyNet project, apa kaitannya dengan IDS ni, if we have time. Alright. So mungkin semua dah tahu Epinik. Rasanya majority kalau universiti di Malaysia ni dia Epinik member, so no need to explain kat sini. Saya akan skip. Kat sini yang nak highlight dia is, kalau tak pernah tengok kita punya blog tu, kat sini banyak artikel-artikel yang mungkin operational related, ada security, ada yang networking dan sebagainya. So from time to time, kalau tak ada apa nak buat, mungkin boleh tengok. Kita pun tengah cari guest writer juga. Kalau ada yang berminat untuk share experience kan, bolehlah hantar artikel ke blog.epinik.net. Okay, sebelum kita mula, saya ada soalan ni, survey . So kalau guna browser ataupun mobile, boleh pergi ke slido.com, dan tu dia punya kod dia. So soalan pertama ni, kalau boleh masukkan dia punya jawapan dia. Boleh pergi tak website slido.com ni? So soalan dia ialah, do you have an IDS in your infrastructure? Ada tak guna IDS in your infrastructure? Okay. Kalau boleh jawab dekat Slido tu, kita buat survey. So setakat ni 7 orang dah jawab. 86% ada lah. Banyak juga tu. Oh, alamak.
Okay, kita bagi lagi seminit untuk kita ni. Dia jawab. 60, 30. Alright, so berdasarkan jawapan ni, 20 orang yang menjawab, 65% kata ada IDS. Wah, mantap. And then 35 tak ada. Oh, tak gunalah. Alright. Ada yang kata dulu pakai. Ada juga suri kata. Alright. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, kalau pergi balik dekat Slido tu. Soalan ni general je. Boleh jawab lebih dari satu. What IDS do you use? IDS apa yang pakai? So ada beberapa choice kat situ. Wah, okay. Kebanyakannya snot. PF Sense. Wah, IDS mahal pun ada juga ni. Expensive IDS. Alright. No idea pun ada juga Okay lah. Okay, so generally nampaknya semua familiar dengan snot lah. Dan ada juga yang pakai surikata. PF Sen, dalam PF Sen tu rasanya surikata atau snot juga tu. And then kalau expensive ni tak sure apa ya, Cisco ke, Fortinet ke. Kalau murah ni apa dia agaknya? IDS murah. Yang murah di pasaran Microtik kot. I'm not sure. Okay. So generally majority dalam ni memang ada IDS lah of some sort, which makes it easier. Tapi kalau yang tak ada tu mungkin lepas ni boleh consider deploy IDS di tempat-tempat tertentu dalam kita punya infrastructure. Mungkin dia boleh bagi kita clue ataupun alert bila ada security punya incident lah. Alright. Okay. So kita tinggalkan dulu page tu, survey tu. So menarik juga So basically kalau minat dengan cerita IDS ni, ada satu buku lah, buku cerita. Nama dia Cuckoo's Egg. Tak tahulah kalau ada yang pernah baca atau tak. Tapi basically dalam buku ni dia ada cerita macam mana seorang saintis ni dia detect hacker activity dalam dia punya network. So buku ni buku lama ni, tahun 80-an lah, 85, 86. Publish 89. Insiden tu berlaku 1986. So saya ada kopi buku ni. So yang menarik dalam buku ni ialah so ni internet zaman dulu. So the scientist ni dia buat dia punya lebih kurang IDS lah. IDS untuk track aktiviti hacker dalam network dia. Kira sekarang ni dia buat forensik lah. Dan at the same time dia set up honeypot untuk attract attacker run certain command dalam network dia supaya dia tahu attacker tu daripada mana. So kalau hari ni kita buat kerja dalam bidang security ni, dalam buku ni ada bincang lah tentang unauthorized access, exploit, dia exploit printer ke telnet D begitulah. Lateral movement, so maknanya attacker tu once dia masuk dalam network kita, dia akan cuba dapatkan akses ke bahagian lain dalam network kan. Mungkin dia start dengan server biasa dulu, from there mungkin dia target Active Directory ataupun switches, router dan sebagainya. Attacker tu juga dia copy information out. Sekarang ni mungkin banyak discussion tentang database breaches kan. Semalam saya baca Tokopedia macam eBay tu kan, dekat Indonesia tu ada database leak of user dia dekat internet. So common activity attacker once
gain access dalam kita punya network ialah untuk exfiltrate, copy information out. So mungkin kalau ada IDS ataupun kita ada tools, kita boleh detect aktiviti yang macam ni lah. Selain pada itu ada discussion tentang monitoring, tentang collaboration dan sebagainya. So kalau tak ada masa nak baca buku ni, boleh tengok video dia. Sejam tu kot dia punya talk tentang buku tu. Ataupun yalah, lagi menarik kalau mungkin baca buku dia lah, ada banyak detail lagi. Sekarang ni, these days, kalau kita bincang security, monitoring, detection, kita tak boleh lari dari inilah, MITRE ATT&CK framework ni. So MITRE ATT&CK framework ni basically dia body of knowledge yang expert compile, yang discuss tentang taktik dengan teknik attacker. So contohnya taktik tu maknanya apa dia orang nak sebenarnya bila kita study banyak hacking ataupun data breach incident ni, apa ultimate goal dia attacker tu. So mungkin dia nak dapatkan data for example, ataupun dia nak bring down the network kan. So tu salah satu dia punya taktik. Mungkin dia nak curi IP, intellectual property of researcher. So tu dia punya ni lah, goals je lah. Kemudian cara, teknik. So macam mana sebenarnya dia accomplish dia punya goal tu. So MITRE framework ni dia tengok banyak different security incident. Kemudian dia summarize lah, okay, ni common techniques yang involve Linux server. Ni teknik yang common kita tengok dalam Windows punya environment. Ni untuk Android punya platform. So as a security analyst ataupun a security engineer, based on information yang kita dapat daripada actual incident, kita boleh build monitoring ataupun detection program lah dekat kita punya organisation. Right? So sebab kita tahu how they actually do it based on real incident. So ni maknanya kita tak depend lagi dekat signature sahaja, but we really understand. So kalau dia masuk dalam Linux server, apa first step dia? Next dia akan buat apa? Macam mana dia nak hide dia punya activities kan? So MITRE framework ni kalau belum pernah tengok lagi, dia useful lah untuk kita understand tactic and technique of attackers. Maknanya kita tahu cara macam mana attacker achieve dia punya goals. Okay, so itu quickly on MITRE. So insecurity detection ni memang antara yang paling penting lah. So dia part of security monitoring. So kalau kita nak monitor, kita kena tahu apa yang kita nak monitor, kemudian kita akan detect perkara-perkara yang kita nak monitor tu. So normally kalau ada violation of security policies kan. So many organisation dia ada security policy tapi dia tak boleh enforce sebab dia tak boleh detect violation. Contohnya katalah server tu sebelum kita deploy kena install the latest patches. So macam mana kita nak detect kalau server tu belum lagi di-install the latest patches dan dah nak pergi live? So kena ada mechanism lah kan, kena ada mechanism yang kita boleh detect. Kalau tak, jenuh juga. Kalau sikit server tak apa, tapi kalau banyak, contohnya ada 100 server. So detection juga penting sebab dari banyak security incident yang berlaku, kita boleh dapat apa yang kita kata indicators of compromise. Contohnya IP address yang melibatkan criminal punya infrastructure ataupun domain name yang attacker gunakan. I think last 1 month ni ada banyak domain yang diregister dengan perkataan COVID-19. Mungkin 90% semua tu digunakan untuk fraud lah, fake ni. Mungkin kat situ ada phishing site ataupun ada fake donation punya site kan. So kita sebenarnya dah boleh filter dah domain-domain COVID-19 ni. Kalau kita risau, user kita akan pergilah. So lagi satu tentang detection ni,
dia bagi kita idea what is really happening dalam network kita, right? Contohnya ramai mungkin risau tentang ransomware sebab benda tu quite common. So macam mana kita nak detect ransomware activity dalam network kita, right? So salah satu for example yang common dalam ransomware punya attack ni ialah attacker ni dia akan gunakan Tor untuk host yang dah infected communicate dengan command and control, right? Jadi kalau network kita ni ada aktiviti yang melibatkan Tor, maknanya ada host dalam network kita cuba connect ke Tor. So ada dua possibility. Satu, mungkin dia kena ransomware. Lagi satu ialah mungkin user lah nak hide dia punya aktiviti dekat internet, so dia guna Tor, right? Tapi bila ada Tor tu kita dah kata, oh mungkin ada something not right, because generally komputer tu tak akan guna Tor network untuk connect ke internet, right? So ni in general the role of detection in security, right? So mungkin semua dah tahu juga kalau banyak detection tools dalam security ni dia akan guna rules, right? So rules yang apply, dan kita boleh combine rules tu. Kalau A, B dan C, right? Maka okay, confirm ada something. Ataupun kalau ada aktiviti yang berikut lepas certain time, for example, ataupun ada file yang namanya XYZ install dalam directory ni, maka alert. So those are rules, right? So rules ni macam-macam lah, boleh based on packet, boleh based on files, boleh based on operating system dan sebagainya untuk kita detect. And last kali, bila kita ada rules dan kita boleh detect, then we can initiate an action. So maknanya, so kalau kita detect something, then what? Kita block ke, kita alert dan investigate, ataupun apa lagi kita buat based on kita punya policy. So ni dah cover tadi. So sorry, slide ni dia macam repeat pula. Alright. Ni generally tadi tentang MITRE framework. Basically attacker ni dia akan study kita punya infrastructure lah, right? Dan dia really interested untuk dapatkan kita punya asset. Dan asset tu mungkin macam-macam lah, intellectual property, file, access ke internet dan sebagainya. Saya akan skip slide ni sebab basically dia just expansion untuk attack framework ni, just concept. Last but not least, pasal detection ni, kenapa dia penting ialah dia akan enablekan kita punya infrastructure ni jadi apa yang kita panggil forensics ready. So basically I think generally kita dah boleh agak sekarang ni bahawa it's very difficult to prevent security incident. Nak jadi 100% secure ni very complicated. So there will always be security incident. And the best thing yang kita boleh buat ialah enablekan sistem or systems dalam kita punya infrastructure supaya kalau kita nak buat analisis kemudian nanti atau kita nak buat forensic activity, dia jadi senang, right? Dan salah satu caranya ialah, well, kita ada incident response plan, tapi dalam masa yang sama kita set upkan benda-benda yang macam IDS ni sebab dia ada alert, net flow kan, logs dalam server, dalam operating system. Sebab once kita ada incident, nanti kita boleh analyze logs yang kita ada ataupun alerts yang kita dapat supaya kita boleh answer the question, apa yang sebenarnya terjadi dan sejak bila kan. Benda ni dia mula di mana? So kebanyakan network network administrator atau IT administrator, dia ada masalah untuk investigate bila dia tak ada apa-apa yang dia set up prior to the incident. So bila something happen, then dia pun tak sure, ini tak tahu bila start benda ni, semalam ke 3 bulan lepas ke kan. Dan apa lagi sistem yang attacker dah sentuh sejak dia masuk dalam kita punya network. Sebab kita tak boleh nak buat correlation dengan log yang ada, right? So untuk jadikan kita punya network ni forensic ready, maka kita kena fikir apa yang kita perlu collect sebenarnya dalam kita punya network ni,
right? Dan kena ada secure infrastructure yang collect semua logs, supaya log tu tak di delete atau tak di remove oleh attacker, dan kita boleh perform kita punya analysis lah at some point, right? So jadi IDS ni dia membantu dari segitulah. So ada segmen, mungkin ada network yang dia boleh collect some information atau alert, dan dia boleh feedkan kat kita punya centralized log tu untuk further analysis, right? So IDS ni salah satu komponen dia lah yang kita boleh guna untuk buat analysis. Okay, saya ada soalan di sini. Kat mana efficient untuk kita deploy? Nanti kita akan sentuh bab ni. Kat mana nak deploy ada IDS, right? Saya tak sure lah saya pernah tunjuk slide ni kita kat previous training. Tapi this is example of server yang kena compromise dengan coin miner, Linux server. So ni cerita dia panjang sebenarnya kalau nak cover slide ni. Tapi kat sini saya nak tunjukkan, tadi saya sebut tentang indicators of compromise kan. Tanda-tanda server tu dah digodam lah. So salah satunya dekat server tu ada web shell. Web shell ni attacker guna untuk upload download dia punya file-file ke server. So ni dia punya file dia. So kalau kita ada rules yang boleh detect new files yang orang install kat server kita, dan kita boleh investigate cepat lah kan. So server, file tu diinstall secara sah ke ataupun mungkin illegal. Kemudian so ni file. Kemudian network activity, right? So once server tu dah kena dengan coin miner, ada banyak outbound connection ke minexmr.com. Ni server tu lah, server yang kena tu lah. Dan port 4444 kan. So generally kalau kita tengok net flow, mungkin jarang lah ada application yang keluar daripada kita punya network ke port 4444. Tambah-tambah lagi kalau domain name tu ada perkataan mine kan. MineXMR ni memang wanted lah. So kalau nampak ni dalam network kita, mungkin ada yang tengah mining, buat coin mining dan sebagainya, right? Dan ni yang kat sini basically binary detection. Ni antivirus lah basically. So dalam server ni ada 2-3 binary yang dah diinstall, dan kalau kita run macam antivirus, dia basically boleh detect lah. Dia kata ini Linux agent, coin miner dan sebagainya, right? So nak ceritakan kat sini ialah kita ada banyak option untuk kita detect incident sebelum, maknanya benda dah berlaku tapi kita ada chance untuk detect dengan cepat. So quick response, supaya kita boleh take action lah. Taklah benda ni 2-3 bulan baru perasan kan, dan sebagainya. So kita boleh minimizekan impact atau damage. That's the idea about detection ni. So ni soalan-soalan lah kalau kita fikir tentang attackers dengan teknik dia. Ada banyak kat sini kan dan sebagainya. Saya tak akan cover dia. Mungkin kalau kita buat nanti suri kata IDS tu, kita boleh fikirlah tentang soalan-soalan ni. Banyak security framework yang put emphasis bab detection ni, right? So contohnya NIST Cyber Security Framework. Basically dia framework untuk macam mana kita nak fikir tentang security lah dalam kita punya environment. So NIST kata okay, kita ada 5 areas. Bila kita nak buat security ni, the first is kita kena identify asset. Kemudian kita kena apply protection. Install IDS, install access control, data security, encryption, protective technology ni macam ni lah, IDS, firewall dan sebagainya. Once kita dah buat ni, kita kena ada mechanism untuk detect violation of policy, detect malicious activities, anomalies kan, monitoring dan sebagainya. Kemudian kalau detect something, kita kena respond untuk fix the problem dan sebagainya, analysis, dan in the end recover from the incident, right? So maknanya this is a realistic view of macam mana kita nak respond to incident ataupun improve security of our network. This is another document, CSC, Critical Security Control. Nanti boleh Google atau search lah. So CSC ni dia ada 20 domain yang essential untuk security. Salah satunya ialah
protection of kita punya network dengan infrastructure dan okay. Dan ada juga yang incident response and management, boundary defense, basically into IDS dan sebagainya lah, right? So ni teori lah, right? And then kalau incident response pula adalah cerita tentang preparation, detection dan sebagainya, right? So ni pun mungkin last kali konsep juga cyber kill chain. Kalau dalam security ni banyaklah sembang cyber kill chain ni. Basically nak ceritanya, attacker ni before dia achieve dia punya objektif, dia perlu buat banyak steps. Jadi sebagai defender, kita sebenarnya banyak peluang untuk detect dia punya activity, right? Sebab dia bukan sekali attack terus achieve dia punya goal, right? So kita boleh strategize-kan supaya kita boleh detect activity attacker tu at every step before dia achieve dia punya ultimate goal lah, untuk copy data keluar ke dan sebagainya, right? So ni cerita kat sini, without going into the details. Mungkin next time kita boleh tengok details. Okay, so to sum up bab detection ni, kalau dari segi network, so sebab kita buat Surikata IDS ni, which is a network IDS, it's about detecting signs of compromise ataupun strange things on our network, kan? So kita dah discuss tadi, contohnya Tor punya network ni, Tor nodes activity, that should alert us. Suddenly banyak outbound traffic over port 23, telnet keluar. So kita tahu telnet tu tak secure, tapi suddenly banyak host yang telnet to other hosts on the internet. Inbound traffic to 5060 voice over IP, kan, ataupun RDP. So mungkin kita tak ada firewall rules yang prevent, but kita tengok banyak network flow of yang going in and out 3389, 5060, right? So ni patutnya buat kita suspicious lah. Kita mungkin tak tahu, mungkin dia ada legitimate user, tapi at the same time kita kata kenapa banyak RDP connection ni dari luar, tak guna VPN pula tu, kan? So a bit suspicious. Kalau kita tengok download, kalau kita boleh tengok dalam download URL ni, sekarang ni mungkin susah sikit sebab ada guna HTTPS. Katalah kita boleh tengok dan user tu download file yang executable. Should we be suspicious or not, kan? So tu persoalan je lah. Sebab kadang-kadang ada juga file executable yang legitimate, kan? Dia nak install Zoom ke, dia download exe. So mungkin kita tak perlu risau lah. Tapi kalau dia download exe daripada site-site yang suspicious, mungkin kita perlu ambil perhatian. Traffic daripada network kita pergi ke prefix di Ukraine atau Russia yang confirm botnet punya infrastructure, right? So benda ni should alert us, kan? Maknanya mungkin ada host kita yang dah kena, now communicating dengan command and control, right? Dan apa lagi, right? So apa yang nak cerita dekat slide ni ialah sebelum kita deploy IDS ke firewall ke, kita kena ada senario yang kita gambarkan dalam kepala kita ni, benda-benda yang sepatutnya generate alert, kan? Atau benda yang sepatutnya kita nak tahu sebab benda ni tak normal. Ini paranormal lah ataupun luar biasa lah, pelik lah benda ni. So sebelum kita deploy any technology, the question yang kita perlu tanya adalah yang macam ni lah. Apa senario yang kita nak benda ni alert kita, kan? Apa yang kita consider as an organisation violation of security policy kita. Then bila kita nak deploy tu, dia jadi senang lah cerita tu sebab dan kita boleh ada checklist. Okay, kita dah ada rule yang check ABC. Kita punya tools ni boleh dapatkan latest list of IP address yang known to be command and control ataupun known to be related to ransomware ataupun domain yang related to phishing dan sebagainya. So kita tahu benda ni semua ada rules dan boleh detect oleh kita punya ni lah, IDS ke firewall ke dan sebagainya, right? So ini bab detection ni lah. Okay. Next kita akan pergi ke IDS dengan Surikata. Sebelum tu ada soalan tak? Kalau nak tanya dalam chat boleh, nak turn on mic pun boleh. Anybody? Ada soalan tadi tentang deployment, nanti saya cerita about deployment. Ada tak soalan lain?
Okay, kalau tak ada kita proceed. Alright, so IDS ni mungkin quickly sebab ni konsep basic je. Basically software ataupun appliance yang monitor malicious activity dalam network kita lah. Right? Generally sekarang orang tak deploy IDS sahaja. So IDS tu sometimes dia combination dengan firewall dan sebagainya. Dan di IDS ni juga dia akan feed information yang dia collect, alert ke mungkin monitoring system macam SIEM kan, Splunk, Elasticsearch dan sebagainya. So dia mungkin salah satu komponen untuk overall security monitoring lah, right? Tapi by itself dia tool. So ada IDS yang just monitor host, ada IDS yang monitor network, right? So host base dengan network base. So ini saya ambil dari mana tak ingat lah. Mungkin dari ni lah, one of yang vendor punya website ni. So dia tunjuk lah dia punya capabilities kan. Tapi I think quite useful untuk kita gambarkan apa sebenarnya, kat mana sebenarnya IDS ni, right? So IDS ni dia useful dari segi, kalau network IDS ialah dia boleh automatekan detection benda-benda yang kita nak detect dekat network kan. Contohnya tadi lah kita kata okay, kita nak detect kalau ada Tor punya activity. Any host going to Tor exit node, alert us kan. So dia boleh automatekan kat situ lah sebab dia monitor the network. And value dia juga is it can be almost real time. Maknanya detect je terus alert kita kan. So quite useful untuk kita improvekan kita punya security monitoring lah, right? Okay. So host-based IDS, quickly on this, dia dekat operating system, right? Kita boleh kata antivirus tu macam host-based IDS lah, sebab dia ada features yang similar to an IDS. Maknanya dia tahu the state of the computer, dia monitor certain things, right? Device, file, kalau ada changes to registry dan sebagainya, right? So tu host-based IDS yang kita familiar. Tapi host-based IDS ni dia akan sit on individual endpoints atau machine, right? So kalau kita ada, mungkin 1000 endpoints, host-based IDS tu kena ada kat situ lah. Kemudian host-based IDS ni pula dia kena then share logs atau alert yang dia collect ke central location somewhere supaya analyst tu boleh tengok and boleh analyze. So that's one. Okay. Saya skip yang ni. So ada contoh host-based IDS ni. Mungkin ada yang pakai OSSEC kot atau Wazoo in your infrastructure. So this time kita nak discuss more dengan network-based IDS. So network-based IDS ni kita place on the network. So dia akan monitor the network activity. So dia boleh collect information from different layers of packet tu lah, right? So in general, detection method dia ada dua, signature based dengan anomaly, right? Kalau yang pernah pakai open source punya teknologi, mungkin Snort is the most popular. Kalau kita tengok survey kita tadi, Suricata ni used to be Snort punya fork lah, tapi now dah version 5, dia ada features yang lain daripada Snort dan dia pun dah tak rely kat Snort signature lagi. Kalau dulu je. Kemudian kita ada Zeek atau Bro. Bro ni dia ada banyak buat anomaly based detection dengan protocol based. In fact, Suricata pun sekarang ni dah banyak buat protocol analysis. Okay. So apa yang useful tentang IDS ni kita dah discuss. Apa limitation dia? So I think kalau kita buat security ni, we always have to think about limitation of the technology yang kita pakai lah. So salah satunya noise lah. Dia akan generatekan banyak noise, alerts dan sebagainya. Dan banyak daripada noise tu mungkin false positive, right? So dia alert benda-benda yang tak critical ataupun dia sangka benda ni incident tapi sebenarnya tak. Right? Many IDS sebab dia guna signature, signature management becomes an issue. Macam antivirus jugalah. So kita punya rules tu becomes outdated.
Ada attacks yang 0 day, maknanya signature tu tak sempat dibuat lagi. So, sebab tak tahu pun rupa macam mana attack ni kan. So benda tu akan lepas lah kita punya IDS. Tambah-tambah lagi kalau dia masuk through port yang kita allow di firewall. Contohnya attack through port 443 atau port 80. Susah kita nak stop dan kita pun tak tahu dia punya signature dia untuk kita block kan ataupun kita dapat alert. So that's another situation lah. Of course encrypted packet sebab banyak signature yang rely on deep packet inspection. Maknanya dia tengok dalam packet tu ada apa, payload packet tu. Tapi bila the packet is encrypted, contohnya guna TLS atau SSH, maka information yang ada untuk kita buat detection limited. Mungkin just on host name ataupun IP ataupun certificate. Sebab kita boleh fingerprint certificate tu. Tapi untuk kita tengok dalam konten tu ada orang tu issue comment RM minus RF. Kita tak nampak dah. Kalau telnet kita nampak. Kalau HTTP biasa kita boleh nampak, tapi kalau encrypted dah kita tak nampak. So that's the limitation. Dia mungkin downside, tapi at the same time kita tahu, okay, since kita tak boleh nampak benda ni dekat network, mungkin kita ada chance lagi dekat host, right? So that's the idea untuk kita, why it's important for us to understand limitation of teknologi yang kita pakai, contohnya IDS ni lah. Alright, so deployment. So nak monitor network ni actually not that easy. Kalau dalam lab sedang lah kan, run, lepas tu ada satu host, kita boleh tengok paket yang keluar masuk dan sebagainya. Tapi on a network ni, quite tricky. Sebab the idea is that we want to collect the aggregated network activity. So semua traffic yang keluar masuk kita nak collect lah, right? So generally ada dua best practice lah. Dua best practice. Satunya pakai network tab. Tak sure lah. Ada pakai network tab tak dekat your own infrastructure. Kalau ada mungkin boleh share dekat dalam chat tu ataupun open the mic. So network tab ni basically dia passive device. Mungkin semua dah tahu kot kalau semua network engineer dengan IT admin ni. So the idea is that dia akan tap network dan feed information ke dalam another device. Maknanya kita punya IDS lah, right? So dia inline, tapi basically invisible, tak ada IP address, tak ada MAC address, dan dia boleh copy all the data yang go through to another device. Contohnya kita punya IDS. So yang menariknya dekat sini ialah kalau attacker tu is on our network, dia tak boleh nampak IDS tu kat mana. Contohnya ada attack scenario yang attacker will go after IDS untuk turn off ke, attack ke, exploit ke. So kalau kita guna network tab ni, traffic tu just is being copied to interface yang connected to the IDS, and then dia boleh perform dia punya analysis there, right? And of course bila kita guna IDS ni, best practice is tak letak dia inline. Maknanya analysis ni is it's connected to the network, tapi kita tak duduk tengah-tengah traffic untuk block. So traffic tu copy ke another location untuk kita perform analysis. Tu network tab lah. Network tab ni mahal, so mungkin tu antara cons lah. Tapi quite fail safe, dan mungkin kalau banyak organisasi yang saya tengok, highly recommended kalau kita guna network tab. So ada Nazir kata, how about port mirroring? Alright, port mirroring is second option, still work, right? Kalau tak ada network tab, and can be quite useful. Tapi mungkin dari segi performance not as good as network tab lah. Tapi since most switches ada span port ni, sebenarnya kita boleh configure, right? Dekat different segment of our network untuk copy the traffic yang seen on the switch untuk IDS process. Alright. So the thing is, kalau kita buat challenge backbone. So bila kita main network yang besar-besar ni, this is where performance of IDS becomes a critical factor lah, right? Imagine kalau proses 1 gig per second punya traffic, so you must have enough CPU, RAM dan sebagainya. So mungkin besok bila kita discuss deployment, adalah cerita tu.
kita boleh go a bit detail. Right. And macam mana nak manage kalau macam kita tak ada resource yang available, mungkin kita boleh monitor segment by segment ataupun just important segment saja, and the rest rely on some other information, right? So masalahnya bila kita tak ada resource cukup untuk handle traffic yang besar, kita ada packet loss lah, right? So bila ada packet loss ni, then IDS tak boleh assemble packet tu untuk apply rules yang kita set up, right? So that could be a tricky part, alright? So more on alert deployment ni kemudian later untuk kita ni lah kita discuss apa possible solution, right? So apa lagi IDS ni? Basically alert fatigue, maknanya banyak sangat alert, ataupun rules tu mungkin too general, right? Ataupun it doesn't help. So kita kena tahu macam mana nak write kita punya rules ni, so kita akan buat besok. And then mungkin tak ada response plan lah generally lah untuk ni. Tapi at least kalau ada IDS ni, dia akan jadi initial source untuk kita buat investigation, right? So pada saya is quite useful. Alright, so Surikata. So just to be clear, saya tak ada commission apa-apa daripada Surikata ni. I'm just a happy user of Surikata. Surikata ni beza dengan Snort, ada a few differences. I think Surikata ni from the very beginning dia design untuk high performance IDS and network monitoring. So dia bukan IDS je. So dia ada element of network security monitoring. Open source and free, tapi banyak company juga yang mungkin guna Surikata ni dalam dia punya appliance dan sebagainya. Dia started late actually, quite late, 2009, 10 tahun lebih lah. And ada features yang interesting lah untuk high performance punya throughput dan sebagainya, right? So yang membuatkan dia bukan sekadar IDS ni ialah dia ada protocol analysis, right? So boleh buat file matching. So kalau kita ada enough resources, kita boleh kata dekat IDS tu, kalau ada file dalam traffic ni, dumpkan file tu, keluarkan file tu. Checksum untuk files, additional logging dan sebagainya. A lot of protocol analysis, nanti kita akan tengok some example. Dan mungkin Snort pun sekarang dah ada kot all these features. Saya pun tak pasti, dah lama tak guna Snort. Mungkin the Snort pun dah catching up untuk dapatkan audience yang Surikata ni. Yes, so ada soalan tentang reliable alert ni. So again, it's difficult to say. Kadang-kadang false positive. That's why kita kena tune some of the alert tu. Sometimes alert tu kadang quite useless, especially kalau rule tu very generic, right? So contohnya kalau rule tu just rely on katalah port number ataupun IP address, mungkin attacker simply change port number and IP address, right? Tapi kalau rule tu a bit detail, as we will see later on, mungkin dia akan lebih lebih reliable. IDS decrease network performance? By right, no. Sebab dia passive. Dia tak duduk dalam network. Dia bukan gatekeeper. Right? So the idea is untuk best practice ni kita akan copy traffic untuk IDS and analyze. Soalan selanjutnya, IDS or IPS depends on your risk appetite. Maknanya kalau adventurous, ada alert je kita terus block. Itu IPS lah. Maknanya detect je traffic yang match kita punya rule, okay, automatic block. Tapi kalau kita takut false positive, better IDS mode, right? So kalau confident kita punya network ni, kita tahu inside out, okay, go ahead, silakan IPS. Tapi kalau kurang pasti kan, unless benda tu clear cut lah, contohnya traffic ke outbound 3389, contohnya kita confirm tak ada orang semua orang tak dibenarkan untuk buat remote desktop ke luar daripada network kita. Okay, block terus. No problem. Right? Ataupun kita nampak traffic DNS dalam a different protocol.
okay, block terus sebab dia mungkin buat that command and control. So itu dia punya ni lah main difference. Tapi the engine is basically the same. In fact, Surikata ni boleh run in dua-dua mode lah, mode IDS boleh atau mode IPS boleh. Sama juga Snort I think. Right? So Surikata ni is basically in a nutshell IDS engine, right? Ni daripada website lah. So tu yang nampak dia punya apa ni? Wording dia pun power kan. Network monitoring and also offline PCAP processing. So kalau lah kita, even kalau lepas pada tutorial ni tak pakai Surikata untuk IDS, kita boleh still guna Surikata untuk analyze PCAP. Contohnya kita collect PCAP daripada suspicious komputer ke ataupun network, kita boleh guna Surikata untuk analyze kan. Macam kita guna Wireshark lah. Cuma Wireshark ni dia tak ada rules. Right? Surikata punya signature way of writing signature is quite flexible. So kita akan tengok esok. Dan last kali, kalau kita buat network monitoring guna tools yang macam tu lah, Elasticsearch ataupun Splunk ataupun apa lagi yang orang pakai sekarang, saya pun tak sure. Apalah yang orang pakai sekarang ni. So data tu kita boleh dia punya log format tu salah satunya ialah JSON atau JavaScript object notation ni, dan banyak tools sekarang ni guna JSON lah untuk ingest dalam proses, right? So easily kita just boleh guna log dia untuk feedkan kepada NSM, right? Yes. So Elk pun ada, Elk pun ada built-in punya plugin yang boleh proses Surikata punya logs automatically. Just mungkin install file bit dekat sensor tu untuk hantar. So more on that tomorrow. Mungkin saya jawab satu soalan ni juga. VM based ke physical appliance? Physical appliance. Well, it depends. Kalau VM tu kita boleh bagi enough resources, mungkin setanding dengan physical appliance lah. In fact, banyak deployment Surikata even macam Snort dengan Zeek saya tengok sekarang ni dah compatible dengan cloud punya setting. Maknanya kalau kita host banyak benda dekat cloud, kita dah boleh set up Surikata untuk monitor other clouds host yang kita ada tu. Yeah. Alright. So kalau tengok dalam kita punya chat ni ada banyak interesting sharing tu daripada pakar-pakar kita yang lain. Okay. Next few slide saya akan nak pergi glance quickly sebab kita nak start buat lab ni. Apa yang penting ialah any IDS rules management. Rules management dia, right? So dalam Surikata ni dia ada tool yang nama dia Surikata dash update. Kalau Snort dulu saya ingat kita kena install third party punya tool untuk set up rules. Mungkin sekarang tak kot. Tapi Surikata ni dia build dia punya own Surikata rule management, nama dia Surikata update. So ni dalam tutorial kita ada buat ni. And then kita boleh enable and disable rule lah, to very general. The other thing is that dalam Surikata update ni kita boleh pull rules daripada different resources yang free ataupun yang berbayar. So mungkin kita ada a few site yang kita boleh download latest rules ataupun kita bayar some company untuk buat benda ni, kita masukkan API dia je dan kita boleh update. So ni important component. Some places yang kita boleh dapatkan rules, nanti kita akan boleh tengok bila ni exercise ni. Just quick overview of rules, nothing really fancy. Kalau kita tengok tu mungkin nampak macam complicated, tapi actually not that complicated at all. So basically rule ni dia ada action dia, right? Drop or alert. Kalau drop ni IPS mode, kalau alert ni IDS mode, right? So dia akan start dengan action. Header dia maknanya apa network, apa flow yang kita nak capture. In this particular case dia kata TCP traffic daripada home net, maknanya kita kena define variable ni apa dia, network segment ke, host IP ke, port number, right? Ke mana? Keluar. Maknanya anything yang bukan home, right?
traffic tu keluar dan pergi any port, right? So first zoom in any traffic yang macam ni, any traffic daripada dalam keluar, tak kisah dia ke mana, port apa, tapi dalam paket tu ada the following components, right? So contohnya protokol ni IRC ke tak, right? So ni yang suri kata protocol detection ni, maknanya dia tak tengok port dah, dia tengok dalam paket tu. Kalau this is a network, ni IRC protocol dalam paket ni, dia dah fit dia punya signature ni, dan ada perkataan nick untuk nickname, right? And then ada regular expression untuk username. Ni dah complicated sikit lah, but nampak je complicated, actually it's quite simple, right? So protokol dia IRC, flow ke server. Kalau semua condition ni meet, then dia akan, in this case, drop lah, right? Kalau tak, kita boleh kata alert, right? The rest kat sini, ini reference, right? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, right? Ni dia punya URL dia. Classification, tak wajib, right? Tapi orang letak, okay, ni Trojan related. Signature ID, ini depending siapa nak tulis apa lah. Kalau author tu kata tahun ke, tak ada tahun ke, dia ikut dia lah. And a revision, right? So rule tu sebenarnya dekat sikit je, dekat sini je, right? Dekat, yang main lah, right? Ni action, traffic flow, untuk senang ingat. Ini message lah, kalau kita ada alert ataupun drop message tu, ni apa dia message je. ET ni emerging threat punya rules. Trojan likely bot nick in IRC, right? So in essence, ini je lah basically rules yang dipakai oleh Surikata ataupun even Snort, lebih kurang macam ni lah rule dia, right? So the rest, right, are details. So option yang kita ada untuk buat apa dengan IDS ni, right? So kita boleh define contohnya TCP ke, UDP, ICMP or anything, right? Dengan Surikata, kita boleh, in fact, kalau tak nak network protocol, kita boleh ganti dengan application protocol yang dia support, right? Contohnya kita boleh kata instead of TCP, kita boleh letak HTTP. Maknanya terus fokus kepada HTTP traffic dan sebagainya. So mungkin saya ada contoh sekejap lagi lah. Source and destination, kan tadi saya dah cakap, dia support V6, right? Could be domain name dan sebagainya. Port number, kita boleh guna variable. Kalau kata instead of kata port 80 untuk web, atau another rule 443, kita boleh kata kita boleh set variable web port dan kata 80, 443, 8080, 8443 semua web, kalau kita nak lah, that kind of thing. Alright, apa lagi? Ni just go quickly ya, sebab bila kita buat exercise nanti kita akan nampak in details lah. Alright, so the rules option is the rest, right? So description dia and keywords. Keyword. Alright. Okay, meta keyword ni saya akan skip sebab information ada dalam slide, right? So these are the meta keywords, and then ada banyak details of other keywords. And setiap keywords tu dia mungkin ada dia punya setting sendiri. Ya, port range, boleh buat port range juga dalam kita punya settings and configuration. Content, right? So content ni basically kita go straight into packet lah. So this is kalau tak encrypted, kita ada cara untuk break the encryption, right? So in this particular example, kita boleh create rule based on user agent browser tu lah. So kita boleh extract benda tu, and dia akan alert kalau jumpa user agent ni dalam this particular traffic, right? And then ada details lah, no case, maknanya kalau content tu guna semua lower case pun applicable juga, tak semestinya
exactly macam ni. And then bila kita buat rule besok ada konsep def dengan offset dan sebagainya lah. But that is a bit too details. So saya akan go through quickly for next maybe 2 more minutes. So yang penting juga untuk IDS ni ialah output. So basically kat mana nak pipe dia punya alerts yang dah collect lah, right? So generally ada 2 file. Satunya is fast log, right? Salah satu lagi ialah if.json, right? So this is basically JSON punya format, punya log. File dia besar and banyak detail lah. So mungkin certain people tak minat benda ni, especially kalau dia tak perlukan. But these days, this is one of the popular option lah. Fast log is a bit simpler, very straightforward. Tapi dia just line based. Dia ada binary format juga untuk use with some other tools. Tapi maybe best practice orang dah tak berapa pakai sangat. And kalau kita enablekan certain protocol analyzer, kita akan boleh dapat extra logs. Contohnya HTTP, DNS dan sebagainya. Dan kita boleh record juga information yang kita capture tu basically dalam PCAP. Right? So kita ada copy of not only the alert but PCAP itself. Tapi kalau nak buat PCAP collection ni, I recommend a different tool lah, bukan Surikata. Yang lebih efficient and lebih scalable, especially kalau kita nak buat distributed PCAP collection. So mungkin tomorrow we can discuss that. Okay, so banyak lagi slide yang detail ni, but they are not really that critical untuk kita punya next 2 labs. So saya nak stop kat sini. Kalau ada soalan tak? Kalau tak ada, atau kejap lagi kalau ada, just post the question. Kalau tak ada, let's go to our first lab. Kan? Sebab kita pun dah nak macam beberapa minit je ni. At least kita start dengan lab. And tomorrow kita boleh sambung lagi lah untuk buat benda lain. So untuk lab ni, sekarang kita ada berapa orang dalam ni? Kita ada 25 participant. Alright. So this will be a bit tricky. Saya tak tahu macam mana nak buat. Okay. So kalau pergi dekat Google Drive tu. Okay. Dekat Google Drive tu. Okay. Saya tunjuk dulu file dia. Mungkin kita boleh ni. Kita boleh fikir macam mana kita nak bahagi server ni. Okay. Saya sekejap. Let me share my browser. Okay. Alright. Nampak tak browser ni? Boleh nampak? Apa yang saya nampak Nampak. Yang Google Drive kan? Ya. Okay. Alright. So dalam ni ada labs. Okay. Dalam lab ni ada satu file nama dia servers for lab. Okay. Kalau klik kat sini. Okay. Kalau klik kat sini ada hostname, IP address yang saya dah set up untuk setiap user dalam ni lah. Normally kalau kita ada physical punya workshop ni, kita boleh bagi nombor kan. Bagi nombor, okay, orang ni ambil nombor 1 dan sebagainya. So kalau online ni saya tak sure macam mana nak buat. Ada suggestion tak macam mana nak buat? Ataupun kalau saya boleh bagi edit, boleh claim host masing-masing, so kita tahu orang ni dah pakai certain server ni. Macam mana? Boleh. Alright. Bagi masing-masing letak nama sendiri. Okay. Masing-masing letak nama sendiri. And then ataupun kalau sesiapa nak organize kan, silakan. Mungkin next 2 minit kita boleh edit tak? Ada edit access? View only. View only. Mana nak edit change. Oh, okay. Dah.
Macam mana nak tukar dia punya ni? Anybody tahu tak macam mana nak tukar dia punya permission? Kena pergi dekat tu, Main ni? dekat Sini? main balik. Sebab Okay. dia dalam folder kan. Kalau saya bagikan ikut nama baru ni ke boleh juga kan? Ikut list nama tu universiti. Ada 23 Fizi arrange kan. Okay. Alright. Adli nak buka puasa tu. Oh, kau rasa? Asal maghrib lah? Ada tu kan. Asal Belum. Macam mana nak tukar ni? Get shareable ni. Dia kena pergi kat folder main tu sebab dia file tu dalam folder. Okay. So kena permission dekat folder tu sekali. okay. Anyone? Okay, kat sini anyone can edit. Anyone with the link kan, mate. Anyone with the link. Okay. Alright. Cuba rasa boleh dah kot. Masih view only. Masih view only? Dah boleh lah. Kalau dah ada orang claim lah. Alah, saya punya masih view only lah. Kenapa orang lain dah boleh? Okay, reload kot. Refresh. Dulu. Oh, refresh lah. Refresh. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, mungkin next 1 minute settlekan tu dulu. And then saya akan bagi dia punya username. Jangan delete nama Adli pula. Jangan delete tu. Itu. Ada remove nama. Boss. Next. Ni demo punya. Demo server ni. Jangan kacau ni. Kawasan Zohor. Zohor okay. Sempat ke? Belum lagi ni kan. Jangan buka pula. Tersilap pula kan. Air dia sebelah ni. Okay. Alright. So sebelum masuk server nanti just make sure server tu dah assign ke siapa. And saya akan sharekan slide yang ada password ni. Okay. So username dia Epinic. Kalau dalam slide tu tak berapa betul dia punya password. So username Epinic. And then password open bracket Ramadan 2020 close bracket. Alright, tu dia punya username dengan password. And then untuk aktiviti ni kita nak buat assignment exercise 1 lah, yang paling basic sekali. So
So kalau pergi ke ya. Sudah. So ni dia punya username password dia, Epinik dengan password Ramadan 2020 bracket. Mungkin boleh salin kat mana-mana. Kemudian untuk aktiviti pertama ni, pergi ke server. Kat mana password dia? Password, nampak kat skrin tadi password dia. Oh. Ya. Sekali sekali. Boleh nampak? Oh, Ramadan R besar. Ya, R besar. Boleh. Ada bracket open, ada bracket. And then, okay. Pergi balik ke hilang pula. Stop. Oh, okay. Okay, kalau pergi ke main directory tu, ada Surikata Lab 1 installation. Right. Okay. So basically exercise ni mungkin dalam 5-10 minit je. Sebab dalam ni semua pro dah kot. Kita nak install Surikata. Let me go through quickly. Kita akan guna repository Surikata itself. So kita add Surikata. Saya tak sure orang dalam ni familiar dengan Ubuntu ke tak. Tapi basically kita punya setup ni guna Ubuntu. So kita add repo Surikata supaya kita boleh dapat latest stable version. Normally kalau kita download yang daripada Ubuntu punya repository ataupun mungkin yang lain tu tak up to date kot. And then kita install Surikata. Kita install JQ juga. JQ ni JSON punya parser. By default nanti dia akan create systemd punya script. So boleh run system CTL status Surikata start stop macam tu. Tapi untuk kita punya next exercise kita akan guna command line. So once dah install Surikata, basically install root, right? And then tengok kejap dalam file rules tu macam mana rules dia. And then kita akan configure Surikata punya main configuration, right? So that one, and the last one is kita akan enablekan additional rules, right? So dalam 7 things lah untuk kita buat dalam ni. Alright. So mungkin masing-masing boleh buat dan saya akan check dalam masa 5 minit. Kita pun nak habis masa ni sebenarnya tapi it's okay. Boleh extend sikit kot sebab kita start lambat. Kita akan saya akan onkan saya punya terminal and then masing-masing boleh cuba install lah. So access ke VPS ni akan ada sampai besok lah. So lepas pada session ni masih boleh access. Jangan ni je lah, jangan hack online je lah guna server ni. Alright, so kalau ada soalan boleh tanya dekat chat. If not, saya akan show my terminal. And file ni dekat Google Drive tadi lah, Lab 1. Okay, so everybody punya task sekarang ialah siapkan Lab 1 ni sampai hujung bahagian A. Okay, sekejap. Share.
Okay, kalau ada masalah boleh hantar ke chat Kalau ada problem dengan password, let me know. Saya boleh reset balik. Adli, command line option untuk ATC tu, ATC suruh kata YML ke? ATC, yes. Tinggal slash suruh kata kan? Oh, tinggal mungkin enggak. Ada typo Let me see. Untuk 3A. Okay. Ya. 3A. Tertinggal. ETC slash surikata. ETC, ya. So ETC slash surikata YAML. Alright, okay. Okay. Alright, Kok Tian, I'll have a look. Mr. Mustafa, hang on sekejap. Ya, username Epinik Okay, 207 147. Ada ni yang 3A tadi apa Full dia tadi? 3A tu pas dia Surikata. Surikata YAML. Saya post dekat channel. So I see. So kalau kita run 3A tu sepatutnya kita akan dapat error. Dia akan kata tak ada rules, which is true sebab kita tak install rule lagi. Ya. Walaupun Surikata tu dah run sebenarnya, it's running, tapi configuration file tu tak betul sebab dia tak load any rules.
Ya, sepatutnya memang error lah Sepatutnya error lah. Memang error lah. And then kalau baca kat situ dia punya tu no rule fast match pattern. So dalam config tu ada path tu tapi file ni tak ada. Basically itu nak tunjuk tu je lah. Baik. Mr. Kok Tian boleh ni tak? I just reset the password. Ya. Oh, ada bracket. Open bracket, close bracket. Ramadan 2020. The bracket is part of the password. Alright. Ada yang dah sampai nombor 6 ke? Configure Surikata punya tu. Dengan nombor 4 update Surikata. Betul, nombor 4. Okay. Kalau sampai nombor 6 bagi tahu, okay, ada yang dah sampai. Saya tunggu sikit lagi nombor 6 tu sebab dalam file Surikata tu a bit tricky. Tapi kalau yang nak proceed bolehlah proceed. Siapa dah sampai nombor 6 tu. Boleh guna Nano ataupun Vim. Dekat nombor 5 ni saya tak boleh naik alas dia sebab permission denied. So guna sudo. Oh, sudo eh. Yeah. Sorry. Yeah. So tadi nombor 4 kalau kita run Surikata update tu nampak dia download rules daripada OISF Surikata punya emerging threads punya rules. Yap, nombor 5 tu kena sudo. Kalau tak ada sudo. Banyaknya dia punya rule. Banyak. So by default itulah sebab tu kalau kadang-kadang bila kita run semua tu dia pakai memory lah, dia akan load semua tu dalam RAM kan. So if we know apa yang kita tak nak, kita boleh buang lah. Untuk lab kita load semua benda. Macam mana nak keluar balik ni? Apa? Keluar daripada apa? VI? Dia load tu, dia akan load banyak gila Yes. Default lah. Tu default lah. And then kalau go through rules tu ada macam-macam jenis rules lah. So okay. Okay. Format tu kena tukar lah. Format apa? Homenet tu kena tukar. Homenet kena tukar. Yes. Okay, so kalau semua orang dah dekat dengan SIG ni, saya akan pergi masuk dalam Surikata punya config tu. Mungkin boleh tengok sama-sama. Just nak point a few place yang penting lah, yang ni lah. Okay. So kalau kita tengok Surikata punya config, Surikata yang apa ni, yang perlu kita tukar lah untuk kita punya exercise ni is basically yang homenet ni, right? So sebelum tu kita kena tahu kita punya IP address.
boleh tengok kat kita ni lah, sama ada dekat worksheet tadi ataupun tengok dekat host lah, if config ke IP space A ke. Ya. So once kita tahu tu, then kita boleh modify benda ni. Sebab sekarang ni banyak rules yang guna HomeNet kan as source dia. So kalau kita tak tukar, dia akan guna apa yang ada dalam file ni lah. So benda tu kena reflect kita punya setting lah. So since kita run dalam VPS, so what we do is kita letak kita punya ni lah. Kita letak kita punya IP. So let's see. Okay. So ni yang first step lah. So kalau kita nak letak segmen ke apa tu boleh lah, tapi sebab this is just a VPS, kita akan ni lah. Ataupun kalau malas letak any boleh. Tapi dia tak match rule tu lah nanti pula. Kan kalau any. So bila HomeNet dah set kepada certain IP ataupun segmen ataupun subnet ke apa ke, then external net ni can be anything yang bukan HomeNet. So dalam rules tu kalau kita perasan dia panggil HomeNet ke external kan, banyak yang macam tu lah, ataupun external ke HomeNet. So this is where dia define dia punya ni lah. And then kalau kita ada servers yang dedicated, kita boleh letak lagi dia punya details kan, sebab ada rules yang specific to HTTP, SMTP, dan rule tu nak tahu apa sebenarnya IP address SMTP atau HTTP server kita. So sebab server kita ni tak ada apa-apa, so kita just guna default lah. Maknanya semua benda ni lah. Okay. So ini yang penting. So kita just tukar one line je. Kemudian the rest ni port lah, port number kita boleh group, letak range dan sebagainya kalau kita nak. Kalau tak, kita just keep as is, right? So the rest dalam ni should be okay. Maknanya kalau kita maintain should be good. Cumanya yang kita nak normally check ialah dia punya library file tu kat mana, kan? So kalau kita search rules, okay. So dia ada default rule path, right? So kalau kita guna suruh kata update tu, basically banyak file dia akan dump ke sini lah, balik suruh kata rules. Dan file dia seketul ni lah. Kita boleh tambah lagi kalau kita ada file ada lain-lain kan, kita boleh letak specific rules. Ataupun besok kita buat custom rule, kita akan create kita punya file lah. Maknanya tak campur dalam file yang ada existing. So itu one thing. So just check bab ni. Sometimes dia tak accurate. Another thing yang saya normally buat ialah saya akan disablekan TCP checksum. Sebab sometimes traffic yang kita dapat ni, dia punya TCP checksum dia tak accurate. Jadi dia akan generate a lot of alert, right? So kalau dalam dalam kita punya sheet tu, saya ada tulis kat mana nak cari dia punya TCP checksum tu. So kalau search ke stream, so checksum validation ni, kat bawah ni ada lagi. Checksum validation, okay. So under stream checksum validation, normally saya akan tukar ke no. Just nak reduce dia punya ni lah, dia punya alert yang tak berkaitan.
In some environment mungkin yes, can be useful. So ini aja kita nak tukar. Ada dua tempat tadi nak tukar. Satu kita punya home net, satu mungkin checksum validation node kat bawah ni. And then sebab ni YAML file dia sensitif kepada space dan sebagainya, so careful kalau tukar tu. Once dah buat ni, kita save, right? Dan sebagai best practice, every time kita tukar configuration ni, kita run test, right? So kalau kita guna Surikata -t, etc Surikata YAML, dia akan bagi tahu kita punya config ni okey ke tak, ataupun ini setup ni okey ke tak. Kalau tak, nanti kita pening lah, kita buat change, lepas tu tak betul, run tak jalan, so kita panic. So normally -t ni just to test kita punya config. It can be very useful for us. Lama pula run ni. Okay. So dia kata inilah semua successful kan. Okay. Kalau version lama dia tulis okay, tak ada pula. Alright. So nak tunjukkan kat sini, maknanya kita modify configuration file tu, and then test kita punya input okay ke tak sebelum kita run dia lah kemudian. And then mungkin last step ialah next permission denied bila quit and save, kena sudo, sorry. So kalau kita nak edit file tadi tu, kita kena run sudo lah, sudo vim ke sudo nano ke, right? And then ni lah, sorry I forgot to letak sudo tu. Last sekali sebelum kita end the session hari ni, kita nak tambah additional source of rules. Tadi kita dah ada rules daripada OISF tu, emergent threat punya rule. Sekarang ni kita nak tambah additional rule. Dan kalau tengok dekat kita punya latihan tu, nak tengok dekat kita punya latihan tu, nombor berapa nombor 7, right? So kalau kita run sudo surikata update sources. Oops. Dia akan updatekan current source yang kita pakai. And then kalau kita nak list sources yang dah ada, sudo surikata. So surikata update ni program ni lah. List sources, right? So kalau kita list tu, kita akan nampak yang edit by default lah. So kita run sekali lagi. So ada yang free, kalau tulis open ni free lah. Kalau pro ni biasanya commercial lah, right? Dan boleh nampak lagi lah license dia commercial ke apa semuanya. Dalam exercise ni saya nak minta semua tambah abuse.ch punya rule set. So kat bawah tu ada dua ni kalau boleh nampak. Satunya fingerprint blacklist dengan JA3 fingerprint, sebab esok kita punya exercise tu ada involve dengan rules ni, right? So kalau guna kita punya dia punya command tu, just enable source, just refer kepada tu. Jadi sini kata enable source, and then dia punya nama source lah. Source, okay. Nama dia, saya ambil ni.
Surikata update, sorry. Surikata update. Okay. So once successful, dia akan kata source to enable. And then saya nak enable satu lagi tadi. Ini. Okay. Okay, ini je lah. Okay, Surikata. Alright. So mungkin salah satu lagi best practice, kita boleh run dalam kita boleh create cron lah, right? Cron job, and then mungkin every night kan kita update, kita run Surikata update dalam kita punya sensor supaya dia dapat latest rules lah. Okay, setakat ni ada soalan tak? So this is just basic installation, setting up, tengok Surikata update, and then looking at dia punya config file lah. Semua okay Ada ni tak? Ada yang stuck kat mana-mana? Alright. Okay. Okay Alright. So kalau tak ada, saya cadangkan kita stop dulu kat sini. Dan besok kita sambung dengan exercise 2 and 3 and kita buat rule writing besok. Okay? Semua okay? Server tu still accessible jadi? Server tu on je. Kalau nak jalan terus boleh je. Kalau nak try exercise 2 dengan 3 tu, no problem. Lepas buka nanti lah. Tak ada. Kita on. Lepas buka lah. Lepas sahur lah. Cuma semua cita-cita besar. Bagus lah. Okay, besok kita nak start pukul berapa? Time sama ke ataupun awal sikit? Awal sikit. Cikgu rasa macam mana? Saya fleksibel je, no problem. Pulang 11 11 Cun lah kot. Pukul 11 Cun lah. Kan nanti kau nak prepare untuk buka kan? Itulah. Nak awal pergi sikit. bazar Ramadan kan, sempat lah. Alright, okay. Kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu. Besok kita start pukul 11. Mungkin ni lah, Fizi remind je lah semua orang. Tak payah hantar invitation update tu kot. Boleh. Dia punya URL tu sama je. And then yes, nanti saya letak video dekat Google Drive tu. No problem. Terima kasih Adli. Alright, okay semua orang. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Jumpa lagi besok. Terima kasih. Selamat berbuka cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat petang. Buka. Okay, terima kasih. Alright, saya end session. Okay. Okay. Jumpa besok. Jumpa lagi. Okay, terima kasih. Bye semua. Terima kasih semua.